ये रात भात थिला आउ बैगण दुटा पोड़ी देछि मो शिवांश मो बैगण चोपा छड़े दउछि खाइबा आम बैगण पोड़ा आउ भात। वेलकम टू आवर ब्लॉग आउ गोटे ब्लॉग आपण मानक स्वागत। मो शिवांश कौन कर शिवांश बेलून रे पानी भर्ती करी बोटल भर्ती गोटे खेल चल कौन ताको कहब बेलून बोले से बाई हो माने बेलून फुंकी देले फटका करदेले धरुनी फटे दो सागे सागे किंतु पानी रे खाली लगुच पानी फुल करके से तार गोटे खेल चल दुष्ट 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 धर मत देख आनी देखो कह मामा नौन देखू मुझे बेलून रे पानी भर्ती कर धरबी ओ ये देखो पानी अच्छी मत कह धर देख पानी रखी तो बाथरूम आ छाड़े ना बुझिलु खाली कपड़े खास पानी लगे ज्वर हम ना नहीं हाँ कौन आम अनैचु नहीं तू पानी ढालिक आस पानी ढालिक आस भात खाइबू जा ना से ना आउ खेल ना खाली कपड़े बाथरूम बिल्कुल शुणुनी बाथरूम खास लगुच बंद कर बाथरूम। आज हूँ पखाड़ माने काली पखाड़ भात थिला आज भी भात जो रोसे कर पखाड़ी देवी मो पुओ खाई सारा ये गरम भात खाईदेव तापर भात पखाड़ी देवी कहीं आज सब भजा भजी कर फ्रेश परिवा जेहेतु थिला तेणु भजा भजी करदेली आ तरकारी कर इच्छा है तेणु भजा भजी कर देखो कौन कौन भजा भजी कर कहली लुणटा टी आनीदे बोली सी आणिक आसला वेरी गुड बॉय तो खाली बेलून धरी खेल चल कौन ना नहीं भात नहीं बाडे कथे गंध हो बेलून गुड़ा ये देखो यहाँ हूँ भात यहाँ मो शिवांशर गरम भात यहाँ मोर पखाड़ भातटा माने काली भातटा यहाँ आउ यहाँ देखो लेंबू लुण लंका पियाज रसुण यहाँ गोटे पाग करी यहाँ हूँ भेंडी भजा सब साधा केवल लुण हलदी लंका गुंड भी पकईनी कहती लुण हलदी भेंडी भजा आंब मो पुओ आनी आंब से खाइब मझी थी मुझे चपाती खाइबी आईटा हूँ कलरा भजा आज गोटे अलग टाइप काटिकी भाजी टे फाड़ फाड़ करके भाजी आईटा हूँ काकुड़ी मो पुओ आईटा हूँ पोटल मो मैंने कह गले मोर हूँ पोटल आ कलरा से दुटा खाइबनी पोटल टी खाइब बाकी सब मो पुअर खाइब से गिना धरिक पाग करिया तो आज हूँ यहाँ हूँ खाइबा किए किए खाइबा कथा सांग मैंने आसते खाइबे भात आ क्या पखाड़ खाया भल लगे कमेंट रे निश्चय जनइबे। ये देखो काकुड़ी खाइला तोर तोर गरम भात खा पखाड़ भात खाइबार जो मजा आम ओडिशा लोक ही जानती ना कौन मो पुओ भी मो सारे पखाड़ खाया शिखीगला धीरे धीरे कहूँ मुझे दौनी बेले बेले दौर बेले बेले दौनी छोट पिलाटा ना पोटल बहुत बढ़िया साधा टेस्टी। शिवांश जॉनी जॉनी ईटिंग शुगर टेलिंग लाइफ ओपन योर माउथ बीन बैग आसे से कौन करुचे शिवांश देख खाली तो जंप कर कह कथा नहीं सांग मैंने गोटे बीन बैग आसी काली तो सेटा खाली जंप कर कह कथा नहीं रखे रखनी इड जंप कर सियाड़ जंप कर क्या खुशी कहले न सर
ତାକୁ ମଜା ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଆଉ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛି ପୁଣି ବାହାରି ପଡୁଛି ତାକୁ ମଜା ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏ ପଇଲା 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 ଶିବାଂଶ ଶୋଇ ପଇଲା। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ଶିବାଂଶ ତ ଶୋଇ ପଇଲା। ଚାଲ ମୋ ନେଟ୍ ସରିଯାଇଛି ଡାଟା ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଯାଇକି ଡାଟା ପୁଣି ଆଉଥରେ ରିକଭରି ହେବ 5:30 ବେଳକୁ। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ମୋର ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଆଇଟମ୍ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ସବୁ ଡ୍ରଏରେ ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ ଯାଉଛି ସାଇତି ସାଇତି କରିଦେବି। ଆଉ ଚୁଡ଼ି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ପିନ୍ଧି ପକେଇବା ଚୁଡ଼ି ସବୁ ତୁଟି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଲା ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କଲର୍ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି। ଚାଲ ଆଗରୁ ପାଖରୁ କାମ ଟିକେ କରିଦେବା ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ସାଇତି ସାଇତି କରିଦେବା ଡ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଟିକିଲି ଫିକିଲି ସବୁ ଢାଳି ହେଇଯାଇଛି ମୋ ପୁଅ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଇଛି ମୁଁ ବି ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ସାଇତି ସାଇତି କରିଦେବା। ଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଟିକିଲି ଫିକିଲି ସବୁ ଢାଳି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡ୍ର ଏଇ ଡ୍ରଟା ଏଇ ଦୁଇଟା ଅଛି ସାଇତି ସାଇତି ଟିକେ କରିଦେବା ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖିବା। ଏଇଠି ମୋର ଏତେ ଯାକ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ପୁରା ଅଳିଆ ପକେଇବାକୁ ଯିବା ବୋଲି ଆସ ଅଳିଆ ପକେଇବାକୁ ଯିବା ଆସ। ହଉ ଏତିକି ପାଣିରେ ଲାଗେ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ହେଲା ଶୋଇକି ଉଠିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି ମୁଁ ଚାଲ ଅଳିଆ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇକି ଆସିବା ଅଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଚୁଡ଼ି ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ କରିକି ଲଗେଇଛି। କ'ଣ ହଉଛି ଶିବାଂଶ? ବେଲୁନ୍ସକୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫିଙ୍ଗରରେ ସବୁ ରଖୁଛି ତାକୁ ଗଳେଇକି ଫିଙ୍ଗରରେ ରଖୁଛି ତାପରେ ଆଣିକି କାଢ଼ୁଛି ଦେଖାଉଛି ମୋତେ ସେ ଗୋଟେ ତା କାମ ଚଲେଇଛି ଆଉ। କ'ଣ କରୁଛୁ? କେତେ ବେଲୁନ୍ ମୋ ପୁଅର ନା ଏଠି ଅନାଅ କୁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ମୋ ଶିବାଂଶ ମୋ ପାଇଁ ବାଇଗଣରୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ମୋ ଧନଟା କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି କି ମୋ ଧନ ସବୁ କାମ କରିଦେଉଛି କି ମାମା ପାଇଁ। ହଁ ଏତିକି ଅନେଇଲ ମୋ କ୍ୟୁଟ୍ ଫେସ୍ ମୋ ପୁଅର ଭାତ ଖାଇଛି ନାଗିଛି ଏଇଠି ଖାଇଦେ।